finally what you have is the functional unit of lung, that is none other than alveoli. Here, so there's your alveolar duct jun respiratory bronchial bata ayo, and then there's your alveoli. ठीक छ, there's your alveoli. Now alveoli is made up of cells called pneumocytes, pneumo referring to lungs and cytes referring to cell. So pneumocyte, there are two types of pneumocyte. हेर है, so आफै चिन दुईटा two types बीच के डिफरेन्स हेरिरहेको छौ कि छैन? यतिकै हेर्दा पनि केही डिफरेन्स त बुझ्यो होला नि कि दुई प्रकारको सेलले लाइन गरेको छ alveoli भनेर. This is the first type of cell which is called type 1 अथवा membranous pneumocyte. यो pneumocyteले simply alveoli को membrane बनाउँछ, so called membranous pneumocyte. यो simple squamous epithelium बाट बनेको रहन्छ, so it is very thin and that is why it allows for gas exchange. Thin भएर gas exchange हुन सक्छ त्योबाट. This is type 2 र सेलमा हेर्यो भने it is granular, so also called granular pneumocyte. It is responsible for the secretion formation of surfactant. Surfactant protein plus lipid बाट बनेको रहन्छ. यस, तिमीले जुन कपडा धुने सर्फेक्टेन्ट को कुरा गर्दैछौ हो त्यस्तै सर्फेक्टेन्ट हो, फंक्सन त्यही हो. यसले पनि सर्फेस टेन्सन घटाउने काम गर्छ. सो यो सेक्रेट भएको सर्फेक्टेन्ट यहाँ पाइन्छ, इनर वालमा लाइन गरिरहेको. सी सर्फेस टेन्सन को कारण जुन यो alveoli छ, इट क्यान कोल्याप्स, भित्र यसै प्याच्चै जान सक्छ. बट देन सिन्स यहाँ सर्फेक्टेन्ट छ, यसले सर्फेस टेन्सन घटाइदियो. एज अ रिजल्ट सर्फेस टेन्सन घटेपछि के भयो, लङ alveoli कोल्याप्स भइदिएन. सो सर्फेक्टेन्ट प्रिभेन्ट्स द कोल्याप्सिङ अफ alveoli. alveoli सराउन्ड गरेको रहन्छ कसले? क्यापिलरीले. दिस इज योर क्यापिलरी. क्यापिलरी केले बनेको, क्यापिलरी को वाल केले बनेर रहन्छ? इन्डोथिलियमले. सो दिस इज द इन्डोथिलियम अफ द क्यापिलरी वाल. Endothelium of the capillary wall. So capillary wall र alveoli wall को बिचमा you have this space and this space is called interstitium. That's interstitium. So भित्रबाट बाहिर जाँदा यहाँ you have your alveolar fluid. Then you have your alveolar epithelium. Then epithelium so obviously basement membrane हुनै पर्यो. Then there's your interstitium. त्यसपछि there's your endothelium of capillary. Endothelium is also made up of simple squamous epithelium. Epithelium that means basement membrane हुनै पर्यो. So these all layers together forms what you call the respiratory membrane. With that being said, respiratory membrane भनेको के हो त? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एउटा अराउन्ड 0.5 माइक्रोमिटर मोटो मेम्ब्रेन हो र यही मेम्ब्रेन अलङ एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस टेक्स प्लेस. अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड बीच एक्सचेन्ज यही मेम्ब्रेनलाई छेडेर हुन्छ. यो मेम्ब्रेनको तीनटा पार्ट्स छ. नम्बर 1 दी एल्भियोलर वाल. कसले मिलेर बनाएको छ? obviously the alveolar fluid, the alveolar epithelium र यो epithelium को basement membrane plus interstitium plus number 3 मा capillary wall. Capillary wall कसले बनेछ त? Capillary wall को endothelium रे
र त्यो इन्डोथिलियम आफैमा एपिथेलियम हो, त्यसको बेसमेन्ट मेम्ब्रेनले, and that whole thing forms your respiratory membrane. सबभन्दा भित्र you have the alveolar fluid, then alveolar epithelium, then the basement membrane of the alveolar epithelium. बिचमा there's your interstitium, then there's your endothelium of capillary, and then the basement membrane of the endothelium of the capillary, together forming the respiratory membrane.